टीएमसी नेता दुलाल सरकार के हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दुख जताते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आज शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए पहुंचे वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जब हत्यारा भाड़े पर लगाया जाएगा तो सवाल उठता है कि भाड़े पर किसने लगाया था। अगर मारने वाले भाड़े के लोग हैं तो इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी कौन है? पुलिस को उस मुख्य आरोपी की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री घटना की जांच की निगरानी कर रही है, परिणाम स्वरूप किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। सुरक्षा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा कि सुरक्षा हटाने का फैसला किसकी ओर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी गुट या संघर्ष के विषय में पता नहीं है। हालांकि ऐसा करने वाले अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी। अपराधियों किसी भी जाति या वर्ग क्यों नहीं हो, अपराधी तो अपराधी होता है, उसको हर हाल में पकड़ा जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, सच सामने आएगा। चंद्रिमा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हिंसा बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में गुरुवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने टीएमसी पार्षद दुलाल सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। সুতরাং নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানবেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, শুধু নয় মানে বেদনাদায়ক, তার থেকে অনেক বেশি যে এরকমভাবে যদি কাউকে চলে যেতে হয়, যে এতগুলো মানুষের অভিভাবক হিসাবে কাজ করতো, তাকে যদি এরকমভাবে চলে যেতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটা একটা বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নিষ্পত্তি হবে। যে যেখানেই ভেবে থাকুক না কেন যে সে করে পার পেয়ে যাবে, সেটা হবে না। পুলিশ প্রশাসন নিশ্চিত তার স্টেপ নেবে, এটা আমার বিশ্বাস। পুলিশের এত সিকিউরিটি রয়েছে, এত নজরদারি রয়েছে, তাও সত্ত্বেও এই ধরনের প্রকাশ্যে দৌরাত্ম্য দুষ্কৃতীদের না, নজরদারি থাকার মাঝে নজরদারি নেই এটা কেউ কখনো বলতে পারবে না, কিন্তু তার মাঝেই হয়। বিএসএফ এর নজরদারি আছে, তারপরেও জঙ্গিরা ঢোকে। তাহলে কি নজরদারিতেও সেখানে কোথাও কিছু করেছে, তার ফাঁক ফোকর খুঁজে বার করেছে। কিন্তু যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, সেটা পুলিশ প্রশাসন আমাদের যথেষ্ট সজাগ হয়ে সেটা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। আপনি কি মনে করছেন দৌরাত্ম্য দুষ্কৃতীদের বেড়ে যাচ্ছে রাজ্যে? না, আমি কখনোই সেটা মনে করছি না। দুষ্কৃতীদের কাজটা নিশ্চিতভাবে খুবই খারাপ, কিন্তু তার মানে আপনি যদি বলেন যে বেড়ে যাচ্ছে রাজ্যে, তা নয়। এটা বহু রাজ্যে হয়, আপনারা আবার সেই রাজ্যগুলো দেখেন না। তাদের থেকে যদি হিসেব করি তাহলে আমাদের রাজ্যে হয়তো কম, কিন্তু কম সেটাও হওয়া উচিত না। আমি তাকে প্রেজ ওয়ার্দি অথবা তাকে আমি সমর্থন করছি তা নয়, এতটুকুন হলেও সেটা খারাপ। সেটা পুলিশ প্রশাসন সেদিকে নজর রাখছে। সিআইডি তদন্ত কি করার সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, আমি এসব বলতে পারি না। আমি এরকম হাইপোথেটিক্যাল বলবো না, বলে আমাকে বলতে পারবেন, আমি পারবো না। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।